بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. আয় আল্লাহ, আমাদের এই একত্রিত কর্মসভার আপনি সেই উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণতা দান করেন। আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, ওনাকে আপনি পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করেন। আমাদের অ্যাক্টিং চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান সাহেবের দীর্ঘায়ু কামনা করতেছি, ওনাকে আপনি নেক হায়াত দান করেন এবং আমাদের বিএনপিকে আপনি পরিপূর্ণ সফলতা দান করেন। وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.